सिर्फ अवाम और फौज और सियासतदान नहीं, फौज और अवाम मिलके. नाउ द टाइम हैज कम फॉर द आर्मी to act in support of the people, not in support of status quo, but in support of change. दुनिया भर में forces of change and forces of status quo are clashing. आप समझते हैं ये फिनोमेना ऑफ दाइश हुआ, ये खत्म हो जाएगा, या तालिबान का फिनोमेना खत्म हो जाएगा, या अलकायदा का फिनोमेना खत्म हो जाएगा? ये नहीं होगा, क्योंकि जो जान देने वाले लोग होते हैं बहरहाल वो लूटने वाले लोगों से सुपीरियर होते हैं. इसलिए इत्तेहाद और जिहाद को हमें नहीं छोड़ना किसी सूरत में भी. जिहाद से वो बहुत डरते हैं. जिस दिन आप कहेंगे कि तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, मुस्लिम तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम ऐलान जिहाद कर देंगे. इस्लामी रियासत ने आज तक दौरे हाजिर में कभी ऐलान जिहाद नहीं किया. अगर आपने ऐलान जिहाद कर दिया तो दुनिया ही बदल जाएगी. फिर देखिए आप कैसे जो सरफरोश आपके पास आते हैं और आपकी शान बताना लगते हैं. हम जब 26% हमारी शरह तालीम थी, उस वक्त हमने पाकिस्तान बना लिया था तमाम अपोजिशन के, क्योंकि एक झंडे तले जमा हो गए और हमने अपना मकसद बयान कर दिया था. एक नया वल्वला दे दिया था, एक नया जज्बा बेदार कर दिया था, और उन लोगों को एक शख्स की उसकी अमानत, उसकी दयानत के ऊपर एतमाद आ गया. क्या हम भी अपना छोड़ दें? क्या जवान और दूसरे लोग जो है क्या हम भी छोड़ दें? क्या अपनी तकदीर को ऐसे ही हवाले कर दे, लोगों के लुटेरों के हवाले कर दे? ये नहीं है. कोई मैं सियासी तकरीर नहीं करता, ना मैं सियासतदान हूं, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं निजाम के बारे में गुफ्तगू करूं, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं जरूर करूंगा इसके ऊपर. और वक्त आएगा जब मुझसे पूछा जाता है आपके रिटायर्ड फौजी क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूं हम जब निकलेंगे तो फिर फैसला कुन वक्त होगा, और हमारे साथ हम जनरल भी और एयर मार्शल भी और एडमिरल भी और पीछे पीछे हमारे जवान भी हम चलेंगे और फिर फैसला करेंगे. वो भी वक्त आएगा इंशाल्लाह. लेकिन हम अपने मुल्क में फसाद नहीं देखना चाहते. बहुत फसाद हो चुका, मजीद दुश्मनों ने कराया. हम एक दूसरी जंग लड़ रहे हैं दुश्मनों के साथ. वो आपको अटैक नहीं कर सकते क्योंकि जज्बा जिहाद बेदार हो चुका है और जिहाद का जिक्र नहीं करते. देखिए इस्लामी तालीम के दो बड़े जो फतून है, एक दावत है जिसमें तालीम भी है, दावत और इरशाद, उसको प्रीच भी करते हैं, लेके भी जाते हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से, मोहब्बत से. और दूसरा जिहाद है कि जब बुराई हद से निकल जाती है तो आपके लिए हुक्म है कि उसको खत्म करें, उसका मुकाबला करें. और बुराई को खत्म करने के लिए, बुरे को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि बुरे की बुराई को खत्म करने के लिए होता है, ताकि उसको भी उसके ऊपर भी एहसान करेंगे कि वो कहीं जहन्नम के ईंधन न बन जाए. आज वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल एक आदमी की तरह उठे. राइज, अल्लाह का हुक्म है, उठो अल्लाह के नाम पे, एक एक करके, दो करके, हल्के हो या भारी, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी हमें इंशाअल्लाह. आखिर में सिर्फ एक दुआ के साथ, बाकी नामे में अल्लामा ने कुछ बातें की है जवानों के लिए. मैं पूरी बात तो नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात उसके लिए करूंगा. कहते हैं कि जवानों को कहते हैं कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोए सिद्दीक दे, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. ये जो बैठे हुए जवानों को पीरों का उस्ताद कर और जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे. बहुत शुक्रिया. और ये तारीख आपको काम के राह पे ला अब आपने फैसला. अब ये नहीं हो सकता कि हुक्मरान हमारे फैसले करें, क्योंकि हुक्मरानों ने हमेशा हमारे खिलाफ फैसले किए. उस डिक्टेटर को आपने, जालिम को खुला छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि मुकदमे में उसमें फंसाओ. बाबा उसके ऊपर सबसे बड़ा मुकदमा है, उसने पाकिस्तान को बेच दिया. दहकानों किसको बाबू बयाना फरोख्त, उनको में फरोख्त बेच दिया. तुमने उसको शराब के लिए और अपने गवर्नर के लिए बेच दिया. तुमने उसको शराब के लिए और अपने गवर्नर के लिए बेच दिया. जुल्म क्या है? बड़ी कौम की इसलिए कौम पर उसकी आबरू लूट ली तुमने. क्या किया तुमने हमारे साथ? अब नहीं, अब आपके पास वक्त आ गया है कि वो जो दाग आपकी जमीन के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी हालत, आपके वकार के ऊपर लगे थे, आज वक्त आ गया है कि वो सारे दाग हम धो डालें. ये पोजीशन हमें कबूल नहीं. अब पाकिस्तान का वक्त आ गया है और ये सारा खिता एक बिल्कुल नए उमान से उभरने को है. और अगर ये निजामों की जंग है जिसमें उन्होंने अपने इस्तेमाली निजाम जो के गर्क हो रहा है, खुद उनके अंदर अपने गर्क हो रहा है, अपने वतन तले डूब रहा है, अगर ये निजामों की जंग है तो फिर पाकिस्तान ही वो मुल्क है, दी ओनली कस्टोडियन स्टेट ऑफ ए लिविंग आइडियोलॉजी, वाहिद निगहबान रियासत एक नए निजाम और एक नए नजरिए की जो है तो वैसे पुराना, लेकिन वो हर वक्त तरोताजा रहेगा, क्योंकि वो आफाकी नजरिया हमारा नहीं है, इंसान का पैदा करता है और उसके अंदर पूरा निजाम मौजूद है. लेकिन साथ ही मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, आप तशरीह करें कि हमारी मंजिल क्या है और हम कौन सा निजाम चाहते हैं. पीयू ने सर्वे किया उनके एक इदारे ने हाल ही में और कहा कि 88% पाकिस्तानी निजाम शरीयत चाहते हैं. अगर पाकिस्तान को एक नर्म इनकलाब के जरिए से तब्दीली लानी है, एक बहुत इज्तिमाई बारिश को दिन में काम लाते हुए, अभी आप इस निजाम को बदलने की, इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसको खत्म करने के लिए कदम उठाएं और नया एजेंडा इस कौम के सामने रखें जिसमें असली हूँ मौजूद हो.
پاکستان سے محبت کی اور اسلام سے محبت کی جو روح ہے اس کو جمع کر کے اور اس کے ایجنڈا قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے. ایک سورج غروب ہو رہا ہے, ہم دوسرا سورج شروع کر سکتے ہیں. یہ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ شاید اگر مس کر دیا ہم نے تو 200 سال اور ملے. تو آج آئیں اپنے بازوں میں ڈالیں صوبے کے ساتھ, اور بالخصوص نوجوان نکلیں. پورا ملک یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کا ایک پتا بھی نہیں توڑنا چاہتے, ایک جملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے. پورا ملک ایسے نوجوان نکلیں اور یہ نعرہ دیکھیں کہ کمنگ ان ٹو دا اسٹریٹ ٹو ووٹ ود اس. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اپنے باہر پیسر میں تو یہ ہو رہا ہے باہر نکلائیں. جب آپ نکلیں گے تو آپ کس جذبے سے نکلیں گے؟ ایک ادھورے انقلاب کو پورے انقلاب میں بدلنے کے لیے اور یہاں پہ وہ نظام لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا. اور اللہ کی خاص منشا کی پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست میں پیدا ہوئی, وہ اسی عنوان سے پیدا ہوئی کہ یہاں اسلامی نظام آئے. چوک نہیں سکتے اب یہ انقلاب آئے گا, چوک نہیں سکتے اب یہ انقلاب آئے گا. مدینہ کی ریاست کا انقلاب آئے گا, مدینہ کی ریاست کا انقلاب آئے گا. صدیق کی صداقت کا انقلاب آئے گا, عمر کی عدالت کا انقلاب آئے گا, عثمان کی سخاوت کا انقلاب آئے گا, علی کی شجاعت کا انقلاب آئے گا. انقلاب آئے گا, آئے گا, آئے گا, انقلاب آئے گا, آئے گا, آئے گا, انقلاب آئے گا. We are the believers of truth, Wahdat. We are the believers of Prophet Muhammad. Khilafat is our primary motive, and you will see us embracing Shahadat. Come on, for the sake of Khilafat, come on the way of Shahadat, come on, for the sake of Khilafat, come on the way of Shahadat, come on. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. شیر مجاہد جوش میں آتا میر خلافت پیدا کر. شیر مجاہد جوش میں آتا میر خلافت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. شیر مجاہد جوش میں آتا میر خلافت پیدا کر. شیر مجاہد جوش میں آتا میر خلافت پیدا کر. اسلام قدم تو بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے. اسلام قدم تو بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. خلافت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم, زمانے سے ظلمت مٹائیں گے ہم. منور ہوں دل نور قرآن سے, اجالا یہ ہر سو دکھائیں گے ہم. جہاں بول بالا ہو انصاف کا نمونہ ایک ایسا بنائیں گے ہم. خلافت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم, زمانے سے ظلمت مٹائیں گے ہم. دل سے کہہ دے نہ گھبرا, حالات بدلنے والے ہیں. دل سے کہہ دے نہ گھبرا, حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. شیر مجاہد جوش میں آتا میر خلافت پیدا کر. شیر مجاہد جوش میں آتا میر خلافت پیدا کر. مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی راہ اپنا لی ہے. مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی راہ اپنا لی ہے. یہ جال کفس سیادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں. We are the believers of Prophet Muhammad. Khilafat is our primary motive, and you will see us embracing Shahadat. Come on, for the sake of Khilafat, come on the way of Shahadat, come on, for the sake of Khilafat, come on the way of Shahadat, come on.
کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر